কিছুদিন আগের যেখানে আমরা ফায়ার অথরিটির সহ এখানে একটা ভিজিট হওয়ার পর দেখা গেছে যে দুইটা ডজার এখানে রাস্তার কাজ বলতে রাস্তার বাইরেও ইলিগালি ফরেস্ট ল্যান্ডের মধ্যে তারা কাটাকাটি করতে আসছিল, যেটা আমাদের অ্যাজ পার ফরেস্ট অ্যাক্ট এটা একটা অফেন্স। অ্যাকর্ডিংলি এখানে দুইটা জেসিবি এখানে সিজার হয়েছে। তো সিজার করার পরে তার ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়। নিয়ম ক্লেমেন্ট নোটিশ উদ্দেশ্য হলো যাতে এক্সাক্ট অরিজিনাল মালিক যাতে এটা পায়। তো ক্লেমেন্ট নোটিশ ইস্যু হয়েছে 4-5 দিন হয়েছে। তো আজকে আমরা যে মালিকের কাছ থেকে ক্লেমেন্ট নোটিশের রিপ্লাইটা পাইছি। তো আজকে এটা প্রসিডিউর করে আমরা পাঠিয়ে দিতেছি ডিস্ট্রিক্ট অফিসে। স্যারের কাছে রিকোয়েস্ট করছি আমরা যে এটা যাতে মানে হিয়ারিংটা যাতে আজকেই করা হয়। তো হিয়ারিংটা যদি আজকেই করা হয় আশা করি কালকের মধ্যে এটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। যে কোনো অ্যাক্ট এটা আমাদের যারা মিনিস্ট্রি আছে এটা ফর্ম করে, মিনিস্ট্রিটা তৈরি করে, আমরা এলাম তার এক্সিকিউট করার জন্য। তো ওইখানে কি হয়েছে আমি জানি না, কিন্তু ওইখানে ইস্যু এটা আমরা এখানে যেটা লিগালি আমরা এটুকু আমরা চেষ্টা করি যাতে আমরা মানে এই লটার দেখভাল করার দায়িত্ব আমরা। তো আমরা এটা অ্যাজ ফার এজ পসিবল যাতে আমরা লটা ফলো করতে পারি আমরা শেয়ার বসকাঙ্গো ওয়াতি ফাই দंगो नोंखाय जों नुखा जे आबो जुदि लामा स्लामै रेखाखाय खय बाय सदरतै खायै आगुलि थानानै सबसे शर्टकाट लामा एबं आ पाहाराव तंनाय तिपरा सारगनि थांनानै फायनानै हस्पिटालाव थानानै अफिसाव थानानै सब किसुनो सुबिदा बेखाय थानाय 11 तारिख मेव डीएम अफिसे मिटिं नखा अ प्रसंगनो तिसा जाका चिनि बरम गनां एमपि बतंगो चिनर जिला सभापति पति तंगो 2 जन एमएलए तंगो आंस 3 जन आसिं तंगो ताई कनसार्न डिपार्टमेन्टनि जत अफिसार रंग तंगो एजुकेटिव इन्जिनियार डीएफओ तंगो आफुरु साका जे चिनि बरम गनां डीएम साका नरक उनकोनि बिसिंग 7 दिननि बिसिंग ना नरक मन सब खाइ पाइलायदि सालायै उनको काम न सुरु खाइनानि बागै साका बरक किन्तु 7 दिन लाइमान परे तिनि 10 दिन लाई थांका तिनि आबर कोनो प्रोसेस खाइसे जे बरक किछु खाइया बेखाय डेभलपमेन्ट काबस्ताबो उस्टप बुंगि तंगो बेखाय जों चिनि बरकनि डेभलपमेन्ट एलाका डेभलपमेन्ट तै लुकुरंनि थांनानै फायनानै सुबिदानि बागैनो जों तिनि बाय दंगै जों तिनि लामा माकासका लामा कासुनानि सिगां 60 घन्टा नागे डीएम न खबर जाका पुलिस डिपार्टमेन्ट न साजाका फरेस्ट डिपार्टमेन्ट न साजाका पीडब्ल्यू डिपार्टमेन्ट न साजाका किन्तु बर कोनो इनिशिएटिभ नाया बेखाय आबोनि बागैनो तिनि और कष्ट खाइयै ओ आमसानि लुकुरक तिनि जों लामा कासुनानि बाय दंखा एबं जों गभर्नमेन्ट प्रशासन सावैनो जों तिनि अ मुभमेन्ट मा खालायगा ताबु जरा लामा कासुमा थायो केबो अफिस माने इनकर फाइ माने माला डीएम अफिस बा एसडीएम अफिस बर काबखौनो फायको जों नासिङै दङ बर जुदि एसुरेन्स सिकाकाय जों लगे लगेनो बर राइटेनो एसुरेन्स सिकाकाय लगे लगेनो जों लामा कासुमा जों मुथागिरि रिनाय सर अब तो लुकुरक फाइ केबो पब्लिक नि बांसिन लामा साम तमानि बा इनके और अब हाय के जे जेसि बिना ट्रां खामान अब की जामन दाखलाय ना से दाखलाय ना अमत तो बर प्रशासन बाय बर पीडब्ल्यूडी बे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट से बर सालायनानै के डीएम साइरिका जे नरं बिसिंग सालेम तातारि खाइरिदि कासनो स्टपता खाइदि हनै तारपरे बर कोनो इनिशिएटिभ नाया अब तो बंग से गलती और पब्लिक नि करे चिनि केमनि करे चिनि इच्छा करे जे पब्लिक न जे हैरानि खाइनानै तिनि जरा गोबां मा गारि कासु जागै तंखा बर जे दुर्बुग बुखि दङ अबन बं जों दुखु प्रकाश खायो तामक जों अमन नाया जों कोनो जागाव काबनो केबेंनानि जों मुसुनिया हामारि नायो हामारि खाइथन चिनि लामा स्लामजा तंमानि अब दाति दाति अ वाति फायसन सिकांनो जोंनो पाइरिथन किन्तु फरेस्ट डिपार्टमेन्ट और केबेंनि तंखा ओ जे काम खाइमानि जीसीपी न थांगे तामनि रिजन इतलांका अब किन्तु बर ताबो खलासा खाइ छायाको बर साव आ डीएम अफिसर डीएफओ साका जे अब हातान होने लामा खाइके त हातान नांनाय अ लामा त 2000 नि को 7-8 न सोलिखा लामा काम आगिनि लामा न इतनो उठगै ताबो मेटालिङ खाइ तंग